জগৎবাসী, আজ আপনাদের কাছে আমি শোনাতে চলেছি 2050 সালের মহালয়া কেমন হবে। আসিতেছে মর্ত থেকে দেবী দুর্গা মহামায়া, এই পৃথিবীতে যত পাপী ঝাপি আছে তাদের বিনাশ করে মহালয়া চান্দুলা। আশ্বিনেরও সারদা ওভা চান্দু, দেবী দুর্গা চান্দু মাতে কান্দু কাটে, কামতন্ডি তামিলনাড়ু, দয়াম তুড়ুম গুড়ুম, চালে ফুটো দেওয়ালে ফুটো, এপকে ফুটো গড়িয়া হাটে, কপারও কাটে গড়িয়া হাটে, কপারও কাটে বালুর ঘাটে, কচুরি খাস্তা বেশি তো দেয়নি, ঘুরে ঘুরে খায়নি। বাজলো लादेर संगे युद्ध जल फेंदू, आज तेरा बसंती का इज्जत का छवल है, ये कुत्ता का सामने मत नाच। श्री श्री गौरंगाय दाय लकाय नमो, और ये मार वो एखाने लाश पड़े श्मशाने 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 श्मशाने। बाजलो बाजलो तांडू, देवी दुर्गा चांदू माते कांदू काटे, कामतंडी तामिलनाडु, दयाम तुड़ुम गुड़ुम, चाले फूटो देवाले फूटो, एपके फूटो कपड़ा काटे बालू घाटे। बाजलो जदा जदा धर्मसक्रारी भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मच्छिदं महां परित्राणाय साधूनां विनाशाय अनर्थाय सम्भवामि युगे युगे।